Buat cacing. Oh, ini berani le. Berani apa enggak? Oke, punyaan wes. Di Mimi. Oh, berani. Pinter. Raus. Kayak apa rasanya nak? Enak nak. Wes raus. Enak, Bib. Enggak pahit. Kayak apa? Kayak jeruk. Jeruk nak. Mau gelian. Melet. Oh, masih ada gelek-gelek. Nah, wes habis. Masih ada gelek-gelek. Lek kurang airnya menurut mana? Ampun, delok melet. Oh iya.